तो बोबा बड़मा तो ये लोग मैंने बाहर लोग मैंने देखुचन जेन कि नुआ खाई बोले काईटा नहीं जानबार आधा लोग से लोग के कोई दियो जे नुआ खाई बोले काईटा कोई दे नुआ काहे जे खासन को काहे जे खाइसन इटा कुरे पत्रे खाइसे तो नुआ काहे जे खासन को भाई डर दुख नहीं हो कुकुरा तिमरा पुजमु डंगर पुतर के भल से तिमु नुआ ये होचे नुआ खाई गाय तो अंबोबा आछे मोर पे मोर बड़ बापा पूरा रेडी फेडी होला ना जार गुडे कर दे बड़ लोग मने देखु जन एटा देख बड़ लोग मने देखु जन नहीं नहीं पछे का वीडियो देखबे बड़ लोग मने वीडियो देखबे जार गुडे हां जुआर आज्ञा हमर नुआ खाई जुआर बोल नुआ खाई जुआर हमर पुटरी मोल घर तरफ रो बोल दे पुटरी मोर तरफ रो सुरो तो जा किजे वीडियो बनौचे आज्ञा जुआर जुआर सबके नुआ खाई जुआर जेती भी देखु छ सबके नुआ खाई जुआर बोल नुआ खाई जुआर आज्ञा जुआर हमर नुआ खाई आला खाना खाना कोई बुका को कुदरो लाका मधामो ऑर्डर लाका मधामो एंगा नेन दिशामो गोतामो आबा जाखर वाली थिन लागतामो किंतु आमु नेंजु एंगा दरकार आते का सुजा ओ सुजा आमे अपन जैसे नमो बारानंदी किंतु इनु इन निब्रा एंगा कालो वे गफ ना मा बा ए सभ्य नहीं बड़ लोग मने देखु छन इटा आगे जुआर गुटे कर देता गुले लोग कुरी आबा जुआरी कालो कॉफी ना आम कालो गटामु एंगा गिले से कालो आमा नामु जुआर राजंती माजिती राजंती एंगा नेजु कोरे फुक्सना मुतिनी मनमु आबा पहाड़ तो आजा सिटे किंतु तिनी मनम मतलब कुली में पड़ रहिदामु रंती जार गिफ्ट हो जाए नुआ खाई आला ते पूजा पाठ कोलु निजर नुआ काका देखाय सन को तो पहला दे मैं धरि छ दे इटा होचे मद गाइज इने होचे मद और आमर बोबा बीचर मद और मके भी दउछन एटा मद मुई भी ट्राई करमी तो आज नुआ खाई बोबा के पचला मा नुआ काका देखाय सन बोबा नुआ मला मनो करे काचा नुआ काका देखाय सन को मला मनो करे काचा तो बोबा कहउछन भलो मंद लागी तो नुआ खाई ले काना मैं पी देख मके देलु और पी दउ छ नहीं जे मके देबी बोलछे बहुत और पी दउ छ जे सर्वणवा पी बताए ए का बोलछन दे पिला काटा इतिहास बताउछे बन बना तू भी को तो हमें हल चरो छु गाय जादू नुआ तो खाइनु तो नुआ कहाँ जे खाइसन पचरा मामर दादा गुट गेला दादा नुआ कहाँ जे खाइसन को भाई नुआ कहाँ जे खाइसन नुआ भाई नुआ कहाँ जे खाइसन को तो हैं डर दुख नहीं हो कुकुरा तिमरा पुजमु डंगर पुतर के भल से तिमु नुआ खाइसन का नुआ खाइसन नुआ कहाँ जे खाइसन नहीं जान बताने बोल होय नुआ कहाँ जे खाइसन को काहे जे खाइसन इटा कुरे पत्रे खाइसे कहाँ का जे खाइसन के जानो नहीं जानो बोल तो बोबा बड़मा तो ये लोग मैंने बाहर लोग मैंने देखुचन जेन कि नुआ खाई बोले काईटा नहीं जानबार आधा लोग से लोग के कोई दियो जे नुआ खाई बोले काईटा कोई दे नुआ काका जी खासन नुआ खाई काना नुआ खाई परंपरा काका जी करसन सेटा दे कोई दियो दे नुआ खाई बोले काटा जे नोड़िया चुपसन बाल भोग देसन जेते छुआ पुता मन के समस्त के ग्रुप करी बसासन आरु खुआसन नुआ चूरा आरु जुआर भेटेसन कपड़ा लटा पिंडा उड़ा ही करी जुआर भेटेसन घरे घरे मनुष्य के मुड़िया मारसन पानी गड़ू धरे देसन आर नुआ खाइसन ते नुआ खाई बोले काईटा नु एक्चुअली नुआ खाई बोले काईटा के कोआ जाउ छे नुआ खाई बोले खाटा बोनु आतो बोलु ये कुरे पत्ता ना कहाँ का खाइसन अलगा पत्तर भी तो मिलते जनता के रंगाल पत्तर नुआ खाई बोले जाके गला पचरा सेटा लक्ष्मी पत्तर होई कुरे पत्तर हो चल ग्रस मारू जगी ने ला
ସେଥିଲାଗି କୁରେ ପତ୍ର ଠାନେ ଏକା ନୂଆ ଖାଇବେ ନୂଆ ଖାଇ ବୋଲେ ତ ଆମେ ନିଜର ଧାନ ଖାଇବାର କଥା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଜଗେଇଛୁ ତମେ ଘିନି କର କାଁଜି ଖାଉଛ କା କରବୁ ଏବେ ହାତେ ନାଇଁ ହେଲେ ଆରୁ ପରଟା ଘିନି କରି ଖାଇବା ସେ ନୂଆ ଫଳ ତ ବାବୁ ରେ ମିଳିମିଶି କର ଖାଇସନ୍ ଯେ ହାଟା କାଁ କାଜି ଖାଇସନ୍ କହ ତ ମିଳିମିଶି କର ବୋଲେ ଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁଟେ ଠାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଇବାଟା ଗୁଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ତମେ ଇ କାଁଟା ଯେ ଯେ କି he ମଇସନ ମନେ ଆମର କାଁଟା ଯେ ଖୋର ମାଲର ବୁଢ଼ା ମାନେ ଇନେ ସେନେ ଅଛନ୍ ବୋଲି କରছে ନା ଏବେ ଗୁଟେ ଠାନେ ବସ୍ତି ହି କରି ରହିଥି ତ ବୋଲେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କାଁ କରବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇମୁ ଆମର ଗୁଟେ ଘରେ ଯାର ଘର ବଡ଼ ଘରେ ତାର ଘରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ପିଠା ପନା ଇଟା ସେଟା ସବୁ লোক এটা লাইন কে লাইন বসবে 2 লাইন হোক কি 3 লাইন হোক আরু সেটা ফুল প্রসাদ ভগবান মন খাবার লোক পিঠা গুটে হেলা বি সেটা সেটা নূয়া খাই বলে নূয়া জিনিস নূয়া ফল যেটা খায় না বলে সেটা নূয়া খাইগা নাই যে জানবা তো খন্দে গুটে পকাই দেবা নাই জানলে তো নাই বড় বড় ঘর কে আইছো বলে করে সেটা না কথা বাবা পয়লা লোক কাটা যে খন্দে পকাপুকি গোলা হেবে আমকে বড় বলি কর মানলে আমার ঘরকে আসলে বলি করি নাই পাইলা লোক আর কাঁটাকে দেবে নাই হ্যাঁ জানো খাই সারলে এটা খাই সারলে হেতকে জোয়ার ভেট যার সজে সে এটা জোয়ার ভেট হেসন আমি এটা বরস গুটকে গুটে ফল খায় না এবে কে মোরমা কে জিমা বলি করি এটা জোয়ার ভেট হেসন আর উঠছ আশীর্বাদ দাও। ইচ্ছা মনকে গলা তুই এমতি করে ঝাড় করবো হ্যাঁ এটা হলে ছানি সে আজ সেই গুটে বড় এবার না হ্যাঁ এটা মানে ভগবান মনে হয় 1 hour later. মুই আমার গাঁর লোক মঙ্গে পচরানি নূয়া খাই বলে কাঁড়া বলে বহুত লোক বহুত কিছু কইলে তো নূয়া খাই ওই গুটে এন্তা নূয়া খাই বলে কাଣା নূয়া বলে গুটে নূয়া জিনিস আর খাই বলে কাଣା খাইবাটা নূয়া জিনিস গুটে খাইবাটা গেতিলি আমি কইছো নূয়া খাই যেটা কি আমার পশ্চিম ওড়িশানে পালন করা যাইছি যেটা কি নূয়া ফসল যেতকি মেহনত করিথিস না 6 মাস কি যাও যেতে মাস বেও সে নূয়া ফসল যেতেলে উৎপন্ন হেসি সেটাকে খাইবার লাগি কুয়া যাচ্ছে নূয়া খাই আর সেদিনে কাଣା হেসি বহুত খুশির সহিত পালন করসন আমার চাষী মনক লাগি এটা গোটে পর্ব এ যেটাকি আমার পশ্চিম ওড়িশানে হেসি বাহারে হেসি কি নেই যে নেই জানে মাত্র ସବୁଆଡ଼େ হেবার কথা এন্তা পরব কাকাজি বলে এটা গোটে কেন ধার্মিক নেই সে কি কেন ধর্ম কে নেই করি কেন পর্ব নেই সে এটা সবু ধর্ম লাগি যেটা কি ফসল আমার খানা যেটা কি আমি নাই খাই করে জি নেই পানা সেতির লাগি এটা গোটে হচ্ছে ফসলর পর্ব তো এটা যেন বি সেলিব্রেট করি পারবে আর যদি ভিডিও ভাল লাগিছে বলে লাইক করবাকে নাই বলবো আর চ্যানেলে নূয়া আছো বলে সবসক্রাইব করবাকে নাই ভুলবো ভাই তো মিলমা আর গোটে ব্লগে সেতে তক বাই